بسم الله السلام عليكم خوتي مرحبا بكم في un nouvel épisode حلقة جديدة من idées simples ou la أفكار بسيطة. Aujourd'hui j'ai eu l'inspiration concernant un sujet. On a déjà parlé de chaînes télévisées pour enfants. هضرنا également على les chaînes radio privées. اليوم j'ai pensé علاش ما نقدروش نخلقوا ولا on investit نستثمر في une chaîne radio إذاعة spécialisée pour les enfants. Donc على بالنا les chaînes télévisées فيهم les dessins animés, فيهم المسرحيات, فيهم les clowns, فيهم le cirque, à peu près tout. La publicité pour les jouets, etc. pour des produits pour enfants. جيت تقول لي في la chaîne radio واش نقدروا نديروا. Bon, le premier opus on va traiter du financement. Déjà تقدر الدولة هي اللي ديروا تاع وزارة الاتصال هي اللي تخلق هاد la chaîne les enfants tawana, ça sera un petit plus pour l'Algérie, un petit plus pour les enfants, un petit plus pour les parents. Sinon يقدروا les privés تاني يستثمروا déjà باش نعلموا ولادنا ندخلوا لهم ثقافة على راديو باش كي يكبروا يكونوا des auditeurs, يكون عندنا plus d'auditeurs, et puis aussi pour leur permettre de découvrir صوالح جدد. Je تقولوا لي le financement. Le financement eh ben, il est très simple. تقول لي واش من publicité راح نقدروا نديروا في une chaîne radio pour enfants. Il y a pas mal. Je pense باللي le secteur économique pour enfants il est plus développé que le secteur économique l'autre تاع les adultes. Je veux dire تقدروا ديروا de la publicité pour les jouets, de la publicité pour les gâteaux, de la publicité pour les bonbons, de la publicité pour les jus, pour de la limonade, الحلاوي en général. تقدروا ديروا de la publicité pour les couches, les lingettes, etc. pour les parents, spécialement pour toucher les parents تاع les enfants اللي يسمعوا هاد la radio. يعني ça n'en finit pas. تقدروا vraiment ديروا de la pub pour pas mal de choses. جي تقول لي quels sont les programmes proposés pour هاد la chaîne radio pour les enfants. ديجا تجي تقول لي نشرة الأخبار واش راح نديروا. بون نشرة الأخبار الرياضية سي كلير راح نهضروا على لي شامبيونات سبورتيف nationaux et internationaux تاع les enfants باش نبينوا شويه لي شامبيون الجيريان لي زونفون اللي يمثلوا الجزائر في الساحه العالميه ولا الشامبيونات دالجيري باش نونكوراجو هاد لي زونفون. نقدروا في النشرة تاع الاخبار باغ اكزومبل نهضروا على تو سكي تريت دي زونفون كيما لو جورنال كولتوريل نهضروا على لو بروغرام تاع لي سورتي سينما. قال باغ اكزومبل هاد لو ويكاند فوالا واش من فيلم راح نديرو بور انفون ولا فيلم دانيماسيون بور انفون. نقدروا نهضروا على لي سورتي تاع لي بون ديسيني. نقدروا نهضروا باغ اكزومبل بروغرام قال عندنا مسرحيه فلانيه ولا لي كلون فلانيين ولا لو شانتور فلاني اللي راح يحضر ويدير سبيكتاكل في الصال ولا في المسرح فلاني باش لي زونفون ولا لي بارون دي زونفون يكون عندهم درايه بلاجوندا كولتوريل ويخرجوا ولادهم ويروحوا له. قال كان شامبيونا باغ اكزومبل تاع لي بتي بوسان تاع لو فوتبول ولا تاع لو باسكيتبول ولا فوليبول ايتترا. انا جيمري بيان نروح افيك ما فامي نروحوا نشوفوا ان شامبيونا ناسيونال باغ اكزومبل ديسكريم تاع لي زونفون ولا تاع ليكيتاسيون بوركوا با. Et puis, جيت تقول لنا نشرة أخبار on parle de tout ce qui traite des enfants. صوالح جدد parce qu'un enfant c'est un citoyen comme un autre. كاين une fois داروا l'initiative اللي je trouve très original كاين اللي trouve ça bête mais moi je la trouve très originale. Le parlement تاع les enfants وين les enfants جابوهم في le 1er juin la journée internationale de l'enfance يهضروا على الحاجيات تاعهم. دوك تقدر par exemple دير un reportage صبر آراء disons comment dire تروحوا ديروا ان سونداج تروحوا لي كارتيي لي فيل لو جورناليست يسقسي لي زونفون قال باغ اكزومبل واش يخصكم. لي زونفون يقول له خصنا باغ اكزومبل اون سال دو سبور خصنا باغ اكزومبل اون بيبليوتيك خصنا اون اير دو جو ايتترا. vous voyez le genre. وواجب على لي زادولت واجب على لو مير على الوالي ايتترا انهم يديروا دي جاردان انهم يديروا دي زير دو ديتونت انهم يديروا دي سال دو سينما يديروا دي بيبليوتيك pour les enfants afin qu'ils s'amusent aussi. Ça rentre في l'éducation تاعهم et surtout في l'équilibre psychologique تاعهم parce qu'un enfant اللي ما يلعبش واللي ما يحوش ايتترا ما on n'attend pas grand chose de lui une fois devenu adulte. نقدروا également نديروا des interviews avec des champions ou avec des génies
les enfants. Par exemple, يعرضوا نقولوا un champion sportif ou un championne ou يديروا une interview معاها وتهضر على le parcours تاعها, على l'expérience تاعها, les voyages تاعها, les compétitions, comment elle s'est sentie, ses rêves. Elle sera en quelque sorte قدوة. Les autres enfants, يتبعوها, les encouragent. قال madame, moi j'y suis arrivé, pourquoi pas vous? نقدروا نعرضوا par exemple des artistes, des enfants اللي jouent du violon, ou du piano, de la guitare. يهضروا على أنفسهم. Des enfants اللي pratiquent du théâtre. نقدروا نديروا des chorales, نجوزوهم في la radio. نديروا des chansons, des cantines. نديروا des contes. قال قبل ما يرقدوا les enfants يديروا لهم un conte pour les faire dormir. يقراوا لهم des bouquins aussi. قال les enfants يسمعوا الاخر لي بوكا اوليو كان اللي ما يطالعش ولا كان اللي مازال ما تعلمش يطالع ولا ايتترا كان اللي peut pas se permettre d'acheter un livre نقراو لهم des bouquins pour enfants afin qu'ils s'amusent نحببوا لهم ننكوراجوهم نجبدوهم للليتيراتور للادب المطالعه نقدروا نديروا des chansons de dessins animés قال de la musique pour enfants des OST tout ça. Pour les parents, nous pouvons des émissions, disons, la gastronomie, la cuisine, comment préparer par exemple des petits gâteaux pour les enfants ou des plats nutritifs pour la bonne croissance le نمو الصحيح تاعو ماكلة suivi par des nutritionnistes تكون طبيعية تكون plus ou moins صحية aussi. نقدروا نديروا des émissions نعرضوا des pédagogues, des psychologues, des médecins, des pédiatres اللي يهضروا ويوعوا les parents كيفاش يتصرفوا مع اولادهم على الطريقه النفسيه كيفاش يكومونيكو يتصلوا مع اولادهم كيفاش يربوهم كيفاش يعاقبوهم كيفاش يعيطوا عليهم كيفاش يضحكوا معاهم يلعبوا معاهم ils leur permettent ou leur sacrifient ou leur donnent ou mettent à leur disposition plus de temps comment être présent pour ses enfants. يقدروا تاني لي ميدسان ها واش لازم ياكل ها واش ما لازمش ياكل ها واش ما لازمش يلبس ها واش لازم ايتترا وشنو اللي مليح وشنو اللي الكوز دي زالرجي حساسيه وشنو vous voyez يوعوا لي بارون ويعاونوهم على تربيه ولادهم يعطوهم دي كونساي بور لا سونتي الصحه الجسديه والنفسيه لي بيداغوغ يعطوهم دي كونساي باش الولاد ينجحوا في قرايتهم باغ اكزومبل. نديروا des émissions تاع la culture générale où les enfants يشاركوا où ils répondent aux questions où on leur offre des cadeaux par exemple ou des petits tickets par exemple يروح à la salle de ciné pour assister à un film ou يروح une heure de jeu par exemple ou le manège etc. On leur offre des petits bouquins une collection de contes mais c'est pas les cadeaux qui manquent. وهذو c'est les idées qui me sont passées par la tête. Je vous invite les عندهم des idées à proposer aussi de les mettre sous forme de commentaires et puis de partager comme je le dis souvent ماشي la vidéo mais de partager l'idée. تنشروا الفكرة بالك تطيح في أيدي أمينة quelqu'un اللي il va matérialiser هذه l'idée va matérialiser هذه الفكرة il la met sur pied. أنا واش نربح نشوف بلادي تتطور و elle devient mieux on offre un meilleur avenir ou de plus d'opportunités les enfants تاعنا يعيشوا واش حنا ما عشناش de 1 de 2 ندي معاه صدقة جارية يا سيدي أنا نهار يروحوا يلوحوني في هذيك الحفرة يدفنوني راهي صدقة جارية راهي تكتب لي الأجر. J'espère que l'idée تكون وصلت. J'espère que توصل le plus de monde possible ou qu'un jour avant de mourir Inch'Allah نشوفها matérialiser mise à pied بإذن الله. Je vous dis un autre épisode pour d'autres idées. Wallah alhamdoulilah.